तारे अरे बापरे हरि पूजा ज्ञान सखा मैंने कलिहट जीव को उद्धार करने लगी खूब शीघ्र सन्यास होगा जाऊँगी ये कथा प्रघट कर सखा मैंने पशुर फास या तुंड वैद है सहस्र कोश भोग वैद है कोशे तेणु यही कथा प्रसारीला ताकानु ताकान यही कथा प्रसारीला ताकानु ताकान ताकानु ताकान गुप्त कथा बोली बहु शांति जन है बहु शांति जन बहु शांति जन बहु शांति जन बहु शांति जन बाबुनी ये कथा चाहिए माँ सची को कान रे खबर पड़ा सती देवी कांदिबा को लगिले कहीं बड़ पुओ विश्वरूप सन्यास हो जाई सारी ये सान पुओ निमाई चंद सन्यास हो गले एकांत समय निमाई चंद को डाकी धन रे मु जहा सुनुछि ए कथा कोन सत निमाई चंद कहले मां आपण जहा सुनुछते हा निराट सत्य सत्य कथा मु खूबेश्वर सन्यास होगा जाऊँगी माता सती देवी आहरी कांदिबा को लगे कांदी कांदी निमाई चंद को कहते कौन कहले मोर गौरी न जा एका करी अरे मोर गौरी तुझे दीपू सन्यासे तुझे दीपू सन्यासे गोरे अरे मोर ये क्या करी रे अरे मोरा तू जब सन्यास हो जीवु ता पूर्वर मो गलारे टिके छुरी दे दी रे प्रभु कला रे 7 5 नाही मोरा ए कोई बोला ए 7 5 नाही मोरा एक नहीं मोरा एक धनरे
ମୋର 7ଟା କି 5ଟା ନାହାନ୍ତି ତୁ ମୋର ଏକଇ ରବଣା ଗୌର ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱରୂପ ତୋର ବଡ ଭାଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅତୀତ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କେବଳ ତୋରି ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କରିବେ ଏ ମାଟା ନହେଲା ନାହିଁ ତୋର ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନାଇଁ ତୋର ନବବଧୂ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ନବବଧୂ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କିପରି ଧରିବ ନବବଧୂ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କିପରି ଧରିବ ସୁତା ସୁତ ନାହିଁ କୋରେ କହିଲେ ଧନରେ ମାଟା ନହେଲା ନାହିଁ ତୋର ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅଛି ତା କୋଳରେ ପୁଅଟିକେ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ ସେ କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କରି ଦିନ ସାରିବ ସେ ତତେ ହିଁ ଘୁରି ଘୁରି ପ୍ରାଣ ହାରିବ ଧନରେ କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ହେବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୋଡ଼ା କିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୋଡ଼ା କିରେ